वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सुभद्रा मैडम। आज वीडियो होची रूढ़ी रो पार्ट 2। नंबर 1 अलणा कथा मूल्यहीन कथा। नंबर 2 कलाकना बुलाइबा सबू लुटी नेवा। नंबर 3 कुकुर लांगुड़ 12 वर्षरे सड़खे नाही, प्रकृति केबे बदले नाही। नंबर 4 केउ गाईर गोबर अति सामान्य मनीष बा अक्षम बा अयोग्य। नंबर 5 कालो आगरे मूला चोबाइबा जे किछि बुझे नाही ताकू कहिबा। 6 नंबर हला कष्ट कले कृष्ण मिलंती, सबु सिद्धिर मूल कठिन श्रम। नंबर 7 कौल लुहाकू बिलेई कामुड़े, सरल लोकंकु समस्ते हैरान करती। 8 नंबर है खंडाधार रे चलिबा, नियम को मानी तदनुसारे काम। 9 नंबर है खाइबा पत्तरे धूली देवा, जीविकार बाधा देवा। नंबर 10 खोल पर्वत मार मूसा, सामान्य काम पाई बहु कठिन परिश्रम। नंबर 11 गहम गोटी गणता, मूलरू शेष जाए गोटी गोटी करी हिसाब रखिबा। नंबर 12 गाँ कनिया सिंघाणी नाकी, कौनसी लोक निज अंचल रे सम्मान न पाइबा। 13 नंबर गुण चिन्हे गुणिया, सुना चिन्हे बणिया, गुणी गुणर आदर करे। नंबर 14 घोड़ा 6 टंका को दाना 9 टंका, कौनसी जिनिसर रक्षणाबेक्षण खर्च बेसी हेबा। नंबर 15 चकुली खाइबा खाइब ना बिंध गणिब, असार विषय को सार मन करिबा। नंबर 16 कुओ बेंग, संकुचित परिवेश रे बढ़िथिबा। नंबर 17 कुटा खंड दिखंड न करिबा, अलसुआ। नंबर 18 कंकड़ा को गोली पानी सुहाए, असाधु लोक पाई गोलमालिया परिस्थिति सहायक हुए। 19 नंबर काहार पुषमास काहार सर्वनाश, जनकर लाभ बेले अन्यर क्षति। नंबर 20 किचक बाहुबले विराट राजा, अन्यर साहाଯ୍य बड़ हेबा। नंबर 21 कौरवंकर खाई पांडवर गाई, जनकठारु साहाଯ୍य नहीं अन्यर काम करिबा। नंबर 22 काउरिया काठी भांगिब पछे नईब नाही, दृढ़ प्रतिज्ञा लोक निजर प्रतिज्ञा पाई जे कोनोसी परिस्थितिर सम्मुखीन हेबा। नंबर 23 अंध बुझामणा, अन्याय विचार। नंबर 24 अरण्य रोदन, वृथा प्रार्थना। नंबर 25 अहि नकुल संपर्क, घोर शत्रुता। 26 नंबर इतिश्री हेबा, समाप्त हेबा बा शेष हेबा। नंबर 27 इतिहास कहिबा, विस्तृत वर्णना करिबा किंबा बनेई चुनेई गुड़ाए कहिबा। नंबर 28 इलम पाइबा, सूत्र पाइबा बा सार पदार्थ पाइजिबा। नंबर 29 इशारा पाइबा, संकेत पाइबा बा ठारठुर द्वारा सतर्क होइजिबा। नंबर 30 उणा हिड़ जेउठी जल गड़े सेइठी, दुर्बलता पराजयर कारण। 31 नंबर उड़ीगला चढ़ेईर पर गणिबा,
ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କିମ୍ବା ଖୁବ୍ ବୁଦ୍ଧିଆ। ନମ୍ବର 32 ଉଡ଼ି ନ ଜାଣି ପୋଷା ମାନିବା। ହାରିବା ଲୋକ ଶରଣ ପଶିବା। ନମ୍ବର 33 ଉପର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭିତର ପୋଡ଼ା ଅଙ୍ଗାର। ଉପରେ ମଧୁର କଥା କହି ଭିତରେ କପଟ କରୁଥିବା ଲୋକ। ନମ୍ବର 34 ଉଠିଆ ଖାଇବା, ମାଗଣା ଖାଇବା। ନମ୍ବର 35 ଆକଟ କରିବା, ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା। ନମ୍ବର 36 ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଶ। ଲୋକ ମୁଖରେ କଥା ବହୁ ଦୂର ପ୍ରସରିଯାଏ। ନମ୍ବର 37 ଉଦା ଖାଇବା, ପରର ଖାଇ ବୁଲିବା। କୌଣସି ଆକଟ ବା ବନ୍ଧନ ନଥିବା। ନମ୍ବର 38 ଉପରେ ପଡ଼ି କହିବା, ପଚାରିବା ଆଗରୁ ବାହାରି ପଡ଼ି କିଛି କହିବା। ନମ୍ବର 39 ଋଷି ଜଟା ଛିଣ୍ଡାଇବା। ଅତି ସହଣିକ ଲୋକ ଯେଉଁ କଥା ସହି ନପାରେ। ନମ୍ବର 40 ଗୋଟେ ହାତରେ ତାଳି ବାଜେ ନାହିଁ। କଳି ଦୁଇ ପକ୍ଷକୁ ନେଇ ହୁଏ। ନମ୍ବର 41 ଏକା ମାଘରେ ଶୀତ ଯାଏ ନାହିଁ। ଏକାଥରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ। 42 ନମ୍ବର ଏକା ତୁଣ୍ଡରେ ଉଆ ଉଷୁନା। ଜଣକ ମୁହଁରେ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ କଥା। ନମ୍ବର 43 ଏକ ମନ ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ସୁଖେ। ଏକତା ବଳରେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ ହୁଏ। ନମ୍ବର 44 ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରା। ବେଶୀ ଲୋଡୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ ଦବା। ନମ୍ବର 45 ଔଷଧ ରାଗରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା। ଜଣକ ବିରୋଧରେ କିଛି କରି ନ ପାରିଲେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିବା। ନମ୍ବର 46 ଓଧ ସାଙ୍ଗରେ ବଣଭୁଆ ବାଇ। ସମର୍ଥ ଲୋକ ସହ ଅସମର୍ଥ ଲୋକ ସାଥୀ ହେବା। ନମ୍ବର 47 କଥା ମାଜିଲେ ମୋଟ, ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଧରି ବସିଲେ ତାହା ବଡ଼ ହୁଏ। ନମ୍ବର 48 କାଠିକର ପାଠ, କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ କଥା। ନମ୍ବର 49 କାନ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଘରକୁ ଫେରିବା, ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବା। ନମ୍ବର 50 ଅସିଆ କାଳର ମସିହା, ବହୁ ପୁରୁଣା। ନମ୍ବର 51 ଛୋଟ ସାପରେ ବେଶୀ ବିଷ। ଛୋଟ ବୋଲି କାହାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରନା। ନମ୍ବର 52 ଜୋର ଜାର ମୁଲକ ତାର। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହିଁ ବଞ୍ଚି ରହେ। 53 ନମ୍ବର ତୁଚ୍ଛା ମାଠିଆର ଶବଦ ବେଶୀ। ଗୁଣହୀନ ଲୋକ ବହୁ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।